नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक आज हांव गोवन फेमस डिश दॅट इज गोवन सॉसेजेस हाची हांव डिश करन आसा. हे गोवन सॉसेजेस मस्त नमुन्यांनी करूंक जाता. हांगा हांव तुमकां म्हज्या घरांत हांव कशें रांदता ते रेसिपी हांव तुमकां दाखोवन आसा. ह्या रेसिपी खातीर हांवें हांगा 100 बीड्स गोवन सॉसेजेस यूज केल्यात. हे पयले हांगा हाचे थ्रेड कट करूंक आसा. उपरांत तांतूं आसले चोरिसो कान आमी आनी एका आयदनांत घालून दवरचे. हे सॉसेजेस चड प्रिझर्वेटिव्स नासतना चड कलर कांय नासतना एकदम बरें आसा, फ्रेश आसा. हे आमकां मिरा रोडांत गोवन सप्लायर डायरेक्टली हांगा सप्लाय करन आसा. जायतर पिंटो कोल्ड स्टोरेजांत तुमकां हे सॉसेजेस मेळटात. सॉसेज हांगा विंगड केल्लेंस हांगा एक आयदन काडून घेया. आयदनांत 1.5 टेबल स्पून म्हणसर तेल काडून घेवचें. ह्या रेसिपीक चड तेलाची गरज आसना. ऑलरेडी सॉसेजांत तेल आसता. ताचे उपरांत हांगा दुकरा मसाक आमी कशे शिंदप घालता सेम तशेंच घालूंक आसा. हांगा 1 इंच आलें बारीक कट करचें. तशेंच 6 म्हणसर लसूण बारीक कट करून घालून हे हांगा फ्राय करचें. ताचे रॉ स्मेल येता म्हणसर आमकां इल्लेशे वेळाक हांगा फ्राय करूंक आसा. आले लसूण फ्राय जाल्लेंस हाका 3 मिडियम सायजाचे पियाव बारीक कट करून घालचे. हांगा स्लाइस करूंक वचनाकात. क्यूब्स कट पण बारीक चॉप करून घालचे आनी इल्ले वेळाक हे पियाव इल्लोसो कलर चेंज जाता म्हणसर भाजचे. उपरांत हांगा 2 मिडियम सायजाचे टोमॅटो घालचे. टोमॅटो घालचे पयले तुमी सॉसेज पळयचे पडटा. वेदर विनेगर चड आसा जाल्यार टोमॅटो इल्लेशे उणे घाला. आनी ही टोमॅटो आनी पियाव बेगी स्मॅश जावचे खातीर हांगा हांव इल्लेशे मीठ घालता. मीठ घालतनाय आमकां हांगा पयले चेक करचे पडटा. सॉसेजांत चड मीठ या विनेगर आसा जाल्यार हे तुमी ध्यान दिवन हांगा मीठ घालचे पडटा. आतां आमी करून दवरले सॉसेजेस आसात न्ही हे हाका घालचे. उपरांत हांगा बरें करून मिक्स करचे. ही रेसिपी एकदम झटपट जावची रेसिपी जावन आसा. सडा वचून सांजेर थोडे फावटी आळसाय जाता न्ही चड रांदूंक वचूंक या किचनांत रावंक मन येना. त्या टायमार हांवें हीच रेसिपी करची. एकदम फास्ट जाता तशेंच रुची मेळटा. सॉसेज हांगा बरें मिक्स जाल्या उपरांत आतां धांगणे धांपून 7 ते 8 मिनिटां म्हणसर लो फ्लेमार आतां हे उकडूंक दवरचें. 10 मिनिटां उपरांत आमी हांगा चेक करया. तेल ताचेंत सुटला. हांगा एक्स्ट्रा आमी तेल या उदक घालूंक ना. त्या देखून तेल यांत वोस आसता. त्या देखून ताचीच वोस हांगा सुट्टा. हे गोवन सॉसेजेस पोटॅटो संगतय उकडूंक जाता. पोटॅटो क्यूब्स कट करून सॉसेजेस घालतानाच घालचे. सॉसेज उकडताना पोटॅटो उकडून हांगा तयार जाता. म्हज्या चॅनलान तुमी कोणी येदोळ सबस्क्रायब करूना जाल्यार दयाकन सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करा. हांवें पयले सांगले बरी हे सॉसेजेस एकदम फ्रेश आसा. तातूंत चड एडिशनल प्रिझर्वेटिव्स नात आनी या चड मीठ या विनेगर ना हातूंत. त्या देखून हाका हांव इल्लेशे मीठ घालता. तशेंच हांगा इल्लेशे 1 कपभर कॅप्सिकम बेल पेपर कट करून सांगाता 2 मिरसांग स्लेट कट करून घालया. ही हांगा आतां 2-3 मिनिटां खातीर बरें करून मिक्स करचें. आमकां कॅप्सिकम चड उकडूंक ना. इल्लेशे क्रंची फ्लेवर येता म्हणसर आमकां हांगा इल्लेशे वेळाक कोतकोतो हाडूंक आसा. हांगा आमचे एकदम फ्लेवरेबल गोवन सॉसेजेस तयार आसा. तुमचे कडेन सॉसेजेस अवेलेबल आसा जाल्यार तुमी एक फावटी बेल पेपर घालून रेसिपी ट्राय करा आनी म्हाका तुमचे फीडबॅक कमेंट बॉक्सान दिया. बरोबर आसता. वो शॉर्ट एंड स्वीट व्हिडिओ तुमकां पसंद आयलो म्हूण पसंद आयल्यार दयाकन लायक बटनाक क्लिक करा. सांगाता ही रेसिपी तुमच्या मोगाच्या कुटुंबदारांक सैरेदारांक फॉरवर्ड करा, शेअर करा. वेकन्सी येता नव्या रेसिपी बद्दल. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचे कविता.